Lihatlah hidup sang lalai, lelap di dalam segala kotoran. Janganlah kau lelap. Kepada moderator untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Sebelum saya mengungkapkan sedikit apa yang ada pada pemikiran saya, izinkan nama saya Ide Bagus Oktomanwaru. Dan acara ini sebenarnya yang luar biasa, di mana yang hadir di depan ini adalah para tokoh-tokoh semuanya, dan saya merasa kecil sekali karena secara pengetahuan saya jauh daripada senior-senior yang hadir di depan. Ketika kita berbicara masalah Ramayana, tentunya bagaikan kita dihadapkan pada sebuah samudera yang begitu luas, di mana di dalam Ramayana terkandung mutiara-mutiara yang nantinya dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita, baik dalam keseharian maupun dalam keberagaman kita. Terlebih lagi Ramayana yang kita warisi di Bali, ya. Saya lebih khusus berbicara masalah Ramayana yang saya warisi di Bali yang berupa Terkawin Ramayana. Karena terus terang saja sampai saat ini saya belum pernah membaca teks Ramayana yang 7 kanda tersebut. Tapi saya lebih membaca Terkawin Ramayana yang terdiri dari 26 sarga tersebut. Nah, ketika kita berbicara masalah Ramayana, sebenarnya dari awal Ramayana tersebut sebenarnya sebagai sebuah karya Terkawin yang tertua, ya. Mungkin nanti ibu yang meneliti di Prambanan, ya, mungkin ini adalah salah satu naskah Jawa Kuna yang berkembang di Jawa Tengah, Jawa, ya. Karena berbeda halnya dengan naskah-naskah Terkawin lain yang berkembang di daerah Jawa Timur. Nah, dari 7 kanda yang ada pada karya daripada Maharishi Walmiki. Nah, ketika dia masuk ke Ramayana, kemudian dia ditransformasi dalam bentuk Terkawin dengan menggunakan metro Terkawin. Jadi nantinya menjadi mungkin lebih dari 2000-an pade, ya. Kalau di dalam Terkawin kita mengenal istilah pade, di mana dari awal dari sargah yang pertama menceritakan seperti apa yang telah dibaca tadi oleh mungkin ketua kita yang melantunkan lagu daripada Terkawin Ramayana tadi, itu adalah menceritakan bagaimana tokoh seorang Prabu Dasarata, ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Prabu Dasarata adalah ayah daripada Sri Rama sendiri. Pada sebuah waktu ini saya pernah berbincang dengan salah seorang ketua yang memberikan sebuah penafsiran bahwasannya Dasarata tersebut merupakan persimpulan daripada Panca Karmendriya dan Panca Budrendriya. Dan ketiga istri daripada Raja Dasarata adalah simbol daripada Tribuna itu sendiri. Dan juga keempat putra daripada Dasarata itu adalah bentuk ataupun wujud daripada Catur Purusa Atri itu sendiri. Nah, hal yang menarik sebenarnya bagi saya sendiri ketika saya membaca teks Ramayana, terutama dalam Terkawin Ramayana yang ditulis oleh Empu Yogiswara, di mana dalam akhir daripada Terkawin Ramayana dalam sargah yang ke-26 di sana disebutkan bahwa Ramayana ditulis oleh Empu Yogiswara. Hal yang menarik bagi saya yaitu pada bagian awal bagaimana seorang Raja Dasarata, huruf sira dikatakan di sana Guna Mante Sang Dasarata. Nah, bagaimana kebijaksanaan daripada seorang Prabu Dasarata.
Ruh sira ring weda bakti ring temu tar melupeng pitra puja masih mesireng suwur bertape. Nah, ketika kita gali kutipan tersebut, sebenarnya di sini kita melihat bagaimana kita membuat sebuah keseimbangan dalam kehidupan kita antara keberagamaan, kemudian bagaimana kita memahami pengetahuan itu sendiri, kemudian bagaimana kita bersosialisasi dengan hidup kita pada keseharian. Itu kalau yang saya cermati. Selain Prabu Dasarata mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan ruh sirring weda, tapi beliau tidak lupa untuk memuja yang kuasa, yang budi sebagai sumber dari semua yang ada di dunia ini. Dan kemudian karma lupek itu puja, dan dilanjutkan dengan memuja para leluhur. Karena bagaimanapun juga kita ada di dunia ini, pastinya tentunya kita melanjutkan apa yang telah digariskan oleh leluhur-leluhur. Masih tersireng suwur bersabe. Bagaimana kita mampu nantinya mengembangkan sikap toleransi dan menghormati antara sesama kita sendiri. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik. Ketika keempat hal ini mampu kita aplikasikan dalam kehidupan, tentunya tidak akan ada gesekan di dalam kehidupan kita. Tentunya santi tersebut akan muncul. Nah, kemudian yang menarik bagi saya daripada kekawin Ramayana di sini, yaitu bagaimana pesan daripada seorang Rama kepada Wibisana, di mana yang kita kenal dengan Astabrata, ajaran kepemimpinan. Nah, ketika kita berbicara Astabrata, di sana dituliskan bahwasannya Nihan Kramanide Minyak Daniran awak kerumpun warak air. Ya, ketika kita ingin memimpin menjadi seorang pemimpin, maka diri kita lah yang harus kita pimpin terlebih dahulu sebelum kita memimpin yang lain. Terutama dengan ajaran Astabrata, di mana di dalam Astabrata tersebut ada Indra Brata, Yama Brata, kemudian Surya Brata, kemudian juga Chandra, Nila, Wera, kemudian Baruna dan juga Agni. Beranikah kita menghukum diri kita sendiri? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Nah, ketika kita memang ingin mengimplementasikan apa yang terdapat di dalam kekawin Ramayana ini, tentunya kalau menurut saya sendiri 8 hal ini harus ada pada diri kita masing-masing. Ketika kita mampu menjadikan diri kita sebagai indra, kita harus mampu menjadikan diri kita sebagai surya bagi diri kita sendiri, bukan bagi orang lain. Ketika kita mampu melaksanakan itu semua, barulah kita bisa memberikan kepada orang lain. Karena jelas sekali di sana telah disebutkan sebelum Rama berpesan kepada Wibisana, awak rumuhun warah ring air. Diri kita inilah yang harus kita beritahu dulu dengan hal-hal yang baik sebelum kita nantinya memberikan hal tersebut kepada orang lain. Belas kebapagah magam magam. Nah, setelah kita mengetahui apa yang kita mengajarkan diri kita tentang hal-hal kebenaran, barulah kita menghitungkan bagaimana jalan agama yang akan kita lakukan. Karena orang Bali mengatakan agama itulah agama, ya, kebiasaan. Agama itu adalah sebuah kebiasaan. Ketika orang Bali mengatakan agam yang belum itu, ya, mungkin tingkah lakunya memang seperti itu. Kita kan sulit sekali dirubah. Nah, inilah yang harus kita bisa refleksikan mungkin di tahun ke depan, ya. Karena ketika kita menggali Ramayana, banyak butiran-butiran mutiara yang akan kita dapatkan. Seperti halnya bagaimana sikap bela negara, bagaimana sosok seorang Kumbakarna yang telah mengetahui bahwa kesalahan Rawana, tetapi dia tetap membela Allah.
karena dirinya merasa bahwa dia terlahir di tanah tersebut, di mana dia mencintai terwujud daripada bela negara itu. Ya. Mungkin itu dulu dari saya. Untuk nantinya bisa diminta oleh para pelanggan. Silakan. Terima kasih. Just now we had Ida Bagus Okamanabawa. He is one of the translators of Balinese here in Ubud, and I'll translate a bit all of his points that he mentioned just now. First, there are many versions of Ramayana. Here in Indonesia itself, we have many versions that we can find, just like in India too, there's many versions of Ramayana. The version that we mainly refer to in Bali is Kakawin Ramayana from Mpu Yogiswara. It's found in Central Java. Most of our texts are actually found in East Java, but this one is special because it is found in Central Java instead of the usual. Here, he's reminded of what he was taught about the symbolism of Maharaj Dasharat, who actually, these 10, Dasharat is 10, right? And these 10 actually would be a symbolism for the 5 karma indriya, or the 5 working senses, and the 5 buddhi indriya, or the 5 intellectual senses. And then the 3 wives are representative of the 3 modes of material nature, the 3 gunas. And then the 4 sons are also representative or symbolic of the Chatur Purushartha, the 4 goals of human life. So there's a lot of symbolism that we can find, even in the story of Ramayana itself, that we can apply for ourselves. Over here, the most important thing is balance of learning how to live in this world, understanding that we have to worship God as well as worshiping our ancestors. We have to accommodate ourselves to the situation that we're in, and only that way will Shanti or will peace appear. Here, he's also reminded of the scene where Ram teaches Vibhisan about Astabrata, or the different rules of how to command a nation. And here, that's really important. What Ram said to Vibhisan is that first we need to teach ourselves. And we need to apply first the teachings for ourselves before we impart it to others. Which means that if you want to become a leader, like how Vibhisan is supposed to become the leader of Lanka, we first have to understand if we can lead ourselves or not before we lead others. And this, he says, is important and relevant for our introspection. Last but not the least, is also about how we can defend our nation. And the example is taken of Kumbhakarna. How Kumbhakarna, even though he knows Ravan was wrong for fighting against Ram, and even though he doesn't agree with it, he still fought to defend Lanka in the face of the war. And these are the points that I can give, and I'll also translate the points that are made in Bahasa Indonesia, dan saya juga akan terjemahkan kembali poin-poin yang dibuat dalam Bahasa Inggris, so that we all can understand it together and be a part of it. Thank you. Next, we'll be hearing about the opinions from Raja Retina Marmugan, or I can call him Rajasri. Om Swastiastu, izinkan saya berdiri ya. Baik, apakah sumbangan Ramayana kepada umat Hindu dan juga umat seluruh dunia? What is we can learn, what we can take from Ramayana? Is Ramayana is relevant? It's happened thousands of years, millions of years. It's happened during Treta Yuga. Benda yang kita tidak tahu, kita tidak pernah lihat siapa dia. Yang kita tahu adalah hanya melalui Mahakarya, betul? Yang ditulis oleh siapa? Bapak saya. Dan siapa? Saya kena pastikan siapa yang tulis Ramayana. Wang Ringgi, bermaksud saya di tempat yang betul. Oke. Jadi, apa mesejnya kepada generasi kita hari ini? Terutamanya anak muda. Adakah mereka tahu siapa itu si Rama? Pastikan itu dulu. Apakah mereka tahu apa itu Ramayana? Dan apa mereka boleh belajar dari Ramayana? That is the question that we have to raise. Is that relevant today? So he spoke about leadership. That is what I'm really interested. What are the leadership values, skills that we can take from Ramayana? The character of Rama himself, the brothers and other friends as well in Ramayana. So apakah nilai-nilai kepimpinan, ciri-ciri kepimpinan yang kita dapat ambil dari Mahakarya Ramayana ini untuk digunapakai hari ini, di mana kita dapat membina satu bangsa yang mantap, khususnya generasi muda. Antara ciri-cirinya ialah Rama tidak suka bohong. Lihat diri kita, pernahkah kita bohong? Kita tanya diri kita masing-masing, pernah kita bohong?
Ya, sudah pasti ada. Kenapa lambat ke rumah? Kamu nggak tahu. Bali kan selalu traffic, macet. We are hiding the truth. We just don't want to tell the truth. Kita tidak mau cakap benar. Kenapa kita lambat? Betul? So, but Rama don't say that. He will spell out the truth. So we have to tell our young people that kita harus bercakap benar setiap waktu dalam apa jua keadaan, in whatever situation. We have to tell the truth. That is more important. Dia juga berpegang kepada janji. Keep your promise. Keep your promise. Whatever promise you made. To whom? Your wife, your parents, your brothers, sisters, your children. Kita harus pegang pada janji. Pernah kita mungkin janjinya? Ada di sini siapa-siapa mungkin janjinya? Saya pernah. Tetapi Rama tidak pernah mungkin janjinya. Ini antara nilai-nilai positif yang kita dapat ambil daripada intipati cerita yang ditulis dalam Ramayana. All these values are in Ramayana. All we need to do that, we have to read and understand, apply to today's situation. We have to apply to today's needs. The values are there. We just have to take it and apply to today's environment. Bermaksud Ramayana adalah mahakarya yang boleh diguna pakai sepanjang zaman. Boleh? Boleh Bang? Ya. Jadi ada banyak pihak mengatakan bahwa Ramayana itu adalah satu mitos. Benar? Dan saya tanya ini, jawab saja. Benar? Tidak. Dia bukan mitos. Dia bukan cerita dongengan. It's not a myth. Ramayana never can be a myth. Rama exists, am I right? Dia dilahirkan, benar? Benar. Ada tempat kelahirannya? Di mana itu? Di Ubud. Tidak, saya tanya ini, di mana tempat kelahirannya? Di Ayodhya. Bermaksud orang itu benar-benar ada. Ini bukan dongengan, ini bukan omong kosong. So Ramayana, it is history. It is not a myth. It's not a myth. We have to accept that. We have to accept that loud and clear. People can say, no, it's a myth. No, it's not a myth. So we have to be very serious on that particular subject. Dan Ramayana itu adalah cerita yang benar-benar berlaku. Kalau ada seorang yang mau buat cerita, susah. Nak reka cipta satu cerita berupa Ramayana bukan senang. Dia ada berpuluh karakter, betul? Setiap satu karakternya ada masing-masing, betul? Bukan senang untuk mereka cipta satu mahakarya yang begitu besar. Jadi kita harus terima bahwa Ramayana itu adalah benar-benar dia adalah sejarah tamadun Hindu, sejarah orang Hindu yang kita perlu agungkan, kita perlu sucikan, dan kita perlu sampaikan kepada semua orang. Apakah Ramayana boleh digunakan pakai oleh semua umat? Ya, boleh. Dia menceritakan tentang kebaikan, because he's talking about the values, good ethics. Betul? Good ethics can be applied to any people, any culture, any tradition. Am I right? Yes. So Ramayana is relevant yesterday, today, and also tomorrow. So Ramayana adalah satu yang sesuai untuk sepanjang zaman. Dengan itu izinkan saya berhenti di sini. Terima kasih. Ya, sepertinya saya tidak butuh terjemahkannya dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia, tapi poin-poinnya adalah ada pesan dari kisah Ramayana ini yang selalu relevan. Kita harus membaca kitab suci Ramayana ini, dan kisahnya pasti ada dan sesungguhnya adalah sejarah dan bukan dongeng. Dan kita harus mengambil dan mengerti konteksnya, dan kita harus menyesuaikan konteksnya ini untuk mendapat value-nya atau ajarannya dari Ramayana ini. Tentu saja seperti tidak berbohong dan harus tetap janji. Thank you very much for your input on the topic. Next we will have Professor Dr. Pradeep Kumar Singh. He is the head of the Hindi department of Satya College. Please, the question applies. What is your favorite part of the Ramayana, and what you think you can carry with you to 2023? बहुत बहुत धन्यवाद।
रामायण के संदर्भ में मैं जावा जाना चाह रहा था, लेकिन नहीं जा पाया। रामायण Kami sedang berniat ke Jawa, tetapi akhirnya gagal pergi ke Jawa. Izin menentukan. शायद दोबारा आना पड़ेगा और जावा में रामायण की सारी परिस्थितियों से अवगत होना पड़ेगा। Saya yakin kita harus kembali ke Jawa lagi nanti. रामायण के बारे में इंडोनेशिया हो या देश के और भी बहुत सारे नाम हैं, सब जगह अपनी अपनी राम है, अपनी अपने रामायण है, लेकिन रामायण पूरे विश्व में फैला है। Ramayana itu ada di seluruh dunia. Di setiap negara, setiap tempat itu masing-masing mempunyai Ramayananya tersendiri-sendiri. हम लोगों का प्रयास ये है साहित्यिक सांस्कृतिक शोषण से लड़ने का। अभी तक 111 देशों को लेकर के हम चल रहे हैं, जिसमें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण का निर्माण कर रहे हैं। आगे यह संख्या और भी बढ़ सकती है, लेकिन अभी तक लगभग 60 खंडों में रामायण का इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण जो अब तक की सोच नहीं थी किसी की पूरे वर्ल्ड में, बस साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था ने इस सोच के साथ मतलब बड़ा और पूरे विश्व के लोगों से संपर्क किया और प्रथम खंड और द्वितीय खंड का विमोचन भारत के सर्वोच्च हाल विज्ञान भवन नई दिल्ली में हो चुका है और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण का कार्य चल रहा है। Kita bersama 111 negara berusaha membuat karya besar ensiklopedia Ramayana, dan itu terdiri dari 7 bagian, 7 buku nanti. Yang kemarin kami sudah juga melakukannya di Delhi, di Vigian Bhawan, di tempat yang sangat terhormat di Delhi. और आप लोगों की जानकारी के लिए यह बता दें कि प्रभु जी भी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण से जुड़े हुए हैं और अपने एक वरिष्ठ या अपने समकक्ष विद्वान लीडिया को जोड़ करके उनके साथ उनको मतलब साउथ एशिया और एशिया का जो पार्ट है उस पार्ट को लेकर के काम कर रहे हैं साहित्य सांस्कृतिक संस्था के साथ, और निश्चित रूप से उनका कार्य हो रहा है। Beliau menyebutkan saya juga bersama Dr. Lydia juga saya ajak menjadi koordinator untuk bagian daerah Asia Tenggara, Asia Tengah. इंडोनेशिया तो राम का देश माना जाता है और राम की बहुत सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। अमेरिका जैसे देश में राम की परिकल्पना सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि कैलिफोर्निया के मेंडोना जगह में लगातार रामलीला हो रही है, लगातार। Di Indonesia terlalu banyak cerita-cerita tentang Ramayana, orang menghayati Ramayana di sini. Tetapi Anda barangkali tidak bisa membayangkan di Amerika pun orang merayakan, menghayati Ramayana di sana. Juga di satu kota yang disebutkan tadi, tarian Ramayana itu tetap ada. रामायण का इतना बड़ा विस्तार होना इसलिए है क्योंकि रावण का संबंध केवल श्रीलंका से था, वो तो ऑस्ट्रेलिया से होते हुए पूरे लंका होते हुए और पूरे भारतवर्ष पर छा गया और पूरे वर्ल्ड में रावण की कथा हुई। तो ये आसान बात नहीं है, यह प्रभु श्री राम की कृपा है। राम जो हैं हमारे श्वासों में बसते हैं, हवाओं में हैं, पानी में हैं, उठन बैठन में हैं, खान पान में हैं, रहन सहन में, हर जगह पर व्याप्त है। उसको एक बार एक फिर से देखना और बहुत
kita sangat perlu mempelajari Ramayana lebih jauh karena untuk memahami Ramayana itu rumit. Misalnya Rawana disebutkan tidak aja saja dari Sri Lanka, tetapi ada yang meyakini itu dari Australia, kemudian datang ke daerah sana. Dan juga Sri Rama itu untuk memahami Sri Rama di setiap nafas kita, di setiap langkah kita, bagian-bagian tubuh kita memerlukan pelajaran lebih jauh untuk memahami Ramayana. Demikian selesai. Terima kasih Prabu. I'll just give you the synopsis of what was said in English. Currently, Professor Pradeep is making an encyclopedia of Ramayana, probably approximately 7 chapters, and he's currently researching Java and Bali to see the many versions of Ramayana that we have here. There are many versions of Ramayana all over the world, and he's trying to see all these different versions and trying to understand what the key messages are from all of these versions. For example, there's also ideas that Brahman did not come from Sri Lanka, but is actually from Australia. So that's another version of the Ramayana that actually exists out there. And he's trying to compile all of this so that we can understand the idea. But the main gist of the message is that we have to always be conscious of Ram. That in every breath and every step we take, we should think of Ram and be always conscious of him and of his values and his teachings in our lives. Thank you so much. Next, we will go to Rasa Acharya Dr. Imadi Dharmayasa from Yayasan Dharma Stapna.